अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी शमाली लाहौर की जानिब से अली मस्जिद में आज़ादारी कन्वेंशन का एहतमाम किया गया, जिसमें सैयद मकसूद नकवी, खुर्रम अली, मजहर अब्बास नकवी, सैयद जावेद शाह बुखारी, सैयद आबद हुसैन नकवी, सैयद मुबशर अली, रासब हुसैन जाफरी, जावेद हुसैन जाफरी और बानियान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज़ादारी कन्वेंशन का मकसद मुहर्रमुल हराम में मजालिस के हवाले से दरपेश मसाइल और इनके हल के लिए अपना किरदार अदा करने के हवाले से बात की गई। हर फर्द पूरी कौम की नुमाइंदगी करता हुआ यहाँ पे मौजूद है, बानियान में से हैं, अपने अज़ाखानों पे जाना है, पूरा मुहर्रम में आपने अपनी जिम्मेदारी निभानी है। आपके लिए आज की आवाज़ जो जाएगी बहुत दूर तक जाएगी, तो आपकी आवाज़ को आगे पहुँचाने के लिए जनाब जावेद बुखारी साहब मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल तशरीफ लाएंगे और आज की तकरीब के हवाले से एक करारदाद पेश करेंगे। इस शौक़ में हमारी दो जिम्मेदार शख्सियात किबला मौलाना हसन अब्दानी साहब जो मिलत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो हर फॉर्म में खुदावंद आलम ने इन्हें मलका भी दिया है, तौफीक दी है और योदा भी दिया है। खुदावंद मुतालिम के इकबाल को बुलंद करे, ये भी तशरीफ फरमा है। और इसके अलावा हमारे पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलाआत के मशीर जनाब हमारे बरादर अजीम खुर्रम नकवी साहब भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। ये एक हवाले से और आप सबके मुतालबात, आप सबके दिलों की आवाज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं करारदाद पेश करूँगा। और करारदाद अगर आपको मंजूर हो तो आप लब्बैक या हुसैन बुलंद करेंगे। लब्बैक या हुसैन। आज आज़ादारी कन्वेंशन के हवाले से अली मस्जिद के अंदर बड़ा एहतमाम किया गया, इस हवाले से हम बात करें। वालेकुम सलाम। आज कन्वेंशन का एहतमाम किया गया, कुछ इसके अंदर बात की गई। ये जी हर साल मुहर्रम हराम आने से पहले मिल्लत जाफिया के तमाम बानियान मजालिस का एक इज्तिमा होता है, जिसमें मजालिस के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं वो अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी की प्लेटफॉर्म पे हम बताई जाती हैं, ताकि वक्त से पहले उसका तदारक किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सैकड़ों की तादाद में बानियान मजालिस ने यहाँ पर शिरकत की और अपने अपने मसाइल से आगाह किया। और अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी के अकाबरीन ने और यहाँ पर जनाब वज़ीर आला साहबा के मशीर भी तशरीफ़ लाए हुए थे, उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई है कि इंशाअल्लाह ताला इस माह मुहर्रम में पिछले साल की निस्बत मसाइल कम मिलेंगे। सर, आज कन्वेंशन का बड़ा अच्छा एहतमाम किया गया, इस हवाले से बताइए आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट को क्या ऐसी हिकमत अमली करनी चाहिए, ये मसला दूर होनी चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें जी, हुकूमत जो होती है वो एक सरपरस्त की हैसियत रखती है और जितनी भी उसके ज़ेर साया अफराद मौजूद होते हैं, हर किसी के हक़ का दिफा करना और उसे हक़ देना ये उनकी लाइबिलिटी है, उनकी ज़िम्मेदारी है। मिल्लत जाफ़रिया पाकिस्तान जो है वो सरज़मीन पाकिस्तान और वतन अज़ीज़ का एक अहम तरीन हिस्सा है। पाकिस्तान बनाने में, पाकिस्तान बचाने में, पाकिस्तान को आगे लेके जाने में मिल्लत जाफ़रिया ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। और ये हमारी इबादत आज़ादारी सैयद शुहदा, ये हमारी शहरग हयात है, जिस पर हम किसी सूरत में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। गुजारिश जो इस प्रोग्राम में की गई वो यही है कि हुकूमत वक्त जो है वो अपने नुमाइंदों से बात करके आज़ादारों के जो हुकूक़ हैं, आइनी हुकूक़ हैं, उन्हें अदा करने की पाबंद रहे और उन्हें सही मानों में सहूलियात फ़राहम की जाएँ, ताकि वो अपनी इस मजहबी इबादत को अहसन तौर पर अदा करके अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये आज का अज़ीमुश्शान कन्वेंशन अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी शमाली लाहौर की तरफ से मुनक़्क़द किया गया। मैं बसीयत मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल, ये हमारा एक मिशन है, वो मिशन है बानियान को जो है ना वो सहूलियत फ़राहम करना। इसके लिए हमने पूरा डेटा भी तैयार किया हुआ है और तमाम थाना वाइज जो है ना हमने मंजूरियाँ जो हैं डिप्टी कमिश्नर से हासिल की हैं और वो तमाम बानियान मजालत को पहुँचा दी जाएंगी। और यहाँ पे आज की इस करारदाद बड़ी लब्बैक या हुसैन के सदाओं में पास हुई है और वो ये करारदाद है कि जो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से हमने NOC जारी कराया है उस पे जो है ना वो सिक्योरिटी फराहम की जाए। इधर वो SP सिक्योरिटी के शेड्यूल में है या नहीं है, बल्कि वो डिप्टी कमिश्नर ज़िले का एक ज़िम्मेदार और सबसे बड़ा ऑफिसर है, DIG और SP सिक्योरिटी उसके अंडर है।
تو پھر ڈپٹی کمشنر کو اولیت دینی چاہیے اور ہماری مجالس کو جو ہے نا سپورٹ فراہم کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. بالکل جی، گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی، گورنمنٹ آپ کو سپورٹ بھی کر رہی ہے. آپ کو جو ہے اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹرا لائٹس، جنریٹرز، پیچ ورکس، ایکسٹرا ڈیوٹی، اس پہ دن رات. اس دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈی آئی صاحب نے، ڈی سی صاحب نے، جو آپ کے ڈسٹرکٹ اپنا گورنمنٹ، انہوں نے سر اس دفعہ عید سے پہلے کی اپنی میٹنگ سٹارٹ کر دی ہوئی ہیں، صرف محرم کو لے کے. ٹھیک ہے، وہ صرف اس لیے کہ تاکہ جو مومنین کو مسائل آتے ہیں ہم تک پہلے پہنچے، ہم اس کو ٹائم سے پہلے حل کر دیں، تاکہ اینڈ ٹائم پہ جو پرابلمز آتی ہیں وہ نہ آئے. اگر کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، کہیں پر کوئی ریڈ ایریا ہے، ریڈ ایریا سمجھتے ہیں نا کہ یہیں پر کوئی لڑائی ہونے کا خطرہ ہے جو تو وہ اس کو بیفور ٹائم ہم اس کو حل کر سکیں. اس میں پولیس بھی کام کر رہی ہے، اس میں ہماری انتظامیہ بھی کام کر رہی ہے، اس میں ہماری گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے، اور اسی پہ ہماری ایجنسیز بھی کام کر رہی ہیں. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم شیڈول کو دیا جاتا ہے کہ اس ٹائم کے اندر اندر آپ اس کو ختم کرنا. جی، اس حوالے سے ہماری آج سی سی پی او صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے، جس میں کمشنر صاحب لاہور بھی تھے، ڈی سی صاحب بھی تھے، ڈی آئی صاحب آپریشن بھی تھے، ایس پی صاحب سیکورٹی بھی تھے، اور تمام ڈویژنل ایس پیز موجود تھے. اس کے اندر جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ چیزیں طے پائی گئی ہیں پرنسپلی کہ جی موقع کے اوپر اگر جس کا ٹائم 12 بجے کا اگر وہ پروگرام لیٹ ہوگا، کیونکہ میں نے یہ سبمیشن دی کہ جی پہلے مغرب ہوتی تھی 5 سوا 5 بجے سردیوں کے اندر، ابھی مغرب 7:30 بجے ختم ہو رہی ہے. تو اوبیسلی جب ہمارا پروگرام لیٹ ختم ہو رہا ہے تو مجلس لیٹ ختم، اپنا نماز لیٹ ختم ہوتی ہے، ہمارا پروگرام بھی اوبیسلی لیٹ شروع ہوگا. تو جب لیٹ شروع ہوگا تو وہ ظاہر ہے وہ ٹائم جو ٹائم ہمارا 9 بجے کا ختم ہونے کا تھا وہ 10-11 بجے جا کے ختم ہوگا. تو اس میں سی سی پی او صاحب کے بھی یہ کمنٹ تھے، بلکہ ڈی آئی صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم اس میں موقع کے اوپر متعلقہ ایس پی کو، متعلقہ افسر کو کہہ دیں گے، وہ انشاءاللہ آپ کو آدھے پونے گھنٹے کی ریلیکسیشن دے گا اور آپ کا انشاءاللہ مسئلہ حل کرے گا. اور آخر میں ملک کو سلامتی اور محرم الحرام کے حوالے سے دعا بھی کی. پروردگار ہم سب کی حاضری کو نصرت امام زمانہ شمار فرما، مملکت اسلامیہ پاکستان کی حفاظت فرما، جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما، امریکہ اسرائیل کو ذل و خوار فرما. اے اللہ، دنیا کے تعبود کو مکتب اہل بیت کے سامنے سرنگون فرما. اے کریم اللہ، تیری برکت میں التجا کرتے ہیں بصدقہ محمد و آل محمد. جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے مومنین جمع ہیں، جمع ہوں گے، خدا ان منظروں کی محافظت فرما. اے اللہ، میڈیا کے میرے بچے میرے عزیز اس وقت تک رات کے پروردگار یہاں موجود ہیں، ان کو اسے سلامتی کے ساتھ لوگوں نصیب فرما. تمامی احباب کی دلی دعاؤں کو قبول فرما. کیمرہ مین نظیم کے ساتھ فاروق پاشا، نیوز سٹی لاہور.